कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तापरे मत जोड़ा भी कॉमेडी फिल्म मान मत बेसी इच्छा मत क्या बोली कि कॉमेडी फिल्मटा सांप्रदायिनी सुप्पिनी सूर्य पश्चिनी बोली कि शिवाजी मत से शिवाजी देखी मुझे सब फॉलो करे ताको इतना शिवाजी फिल्म देखिए बोली गली हेल्ले मु बुक माई शोर देखी 99 रुपीज थी सका सका मुझे टाइम रे जापर कि ना बोली मुझे साइलेंट थी से बोली मुझे टिकट बुक करनी तापर जो 10टा पर्यंत भी 99 था जो 10टा 15 होगा 15 मिनट 150 टका टिकट कर देछि कौन करी बोली कि मैंने गोटे पारे मिशिंट से मत बेस भल लगे जा मुझे जिते भी कॉमेडी मूवी थी मुझे जमी फिल्म देखा जाए जाइली खाइबा माने इंटरवल भी किसी गले किणे ना खाए ना भितर कैमेरा भितर खाइबा मिनिमम 600-700 टका दरकार गोटे कप नब गोटे पॉपकॉर्न नब किसी गोटे खाइब बोली कहे मिनिमम 600 टका दरकार हाँ 100 टका 100 हाय सांग मैंने वेलकम टू माय ब्लॉग अष्टम कृष्ण ब्लॉग्स 2 आज ब्लॉग टी लेट हो सांग मैंने सकाल तो मैंने ब्लॉग बनार था ब्लॉगटा मो बेबीर 9:30 ड्यूटी थी से बोली ब्लॉग बन पारि ना तापर मुझे उठिकी सकाल सकाल पलैगली सांग मैंने मो बेबी सेपटे सी मोर कपड़ा सब सफा करूला मुझे टाइम रे मुझे कौन कली मो बेबी कहीकि मु सेविंग होगापी पलि जाइली सेविंग आसली मुझे जल्दी रेडी होगली तार मो बेबी कहली 9:30 से पलैगला जल्दी तार भी ड्यूटी लेट होगा से जल्दी पलैगला मुझे कौन कली मु सेविंग आसली मु गाधे पाधे कली सब जगह रेडी होगी मुझे फ्रेश होगी मुझे बाहरी पड़ी सांग मैंने बाहरला कौन कली मत सका फिल्म थी 10टा बेले 10:30 थी से बोलिकी जाकि मो बेबी कही मत भोक लगुच विष्णु मो सका पलैली मत किसी आनी दियो खाइबा आ गली से दुकान गली होटेल रो पूरी गोटे प्लेट ताप धरदेली मुझे गोटे इडली गोटे बड़ा बड़ा खाई मुझे जल्दी जल्दी खाईदेली आको पूरी सेपटे पार्सल देदेली कहला मो पेन ना विष्णु पेन आनी दियो कहला कहीं मैंने सेल कले पेन भी दरकार लिखापी बोली बोली पेन भी नहीं कि अष्टमी देदेली यार मुझे कहली बेबी मुझे खाइबा टाइम मिसिया खाइबा जी आसना बोली कहीकि मु पलैगली फिल्म देखा तेलुगु फिल्म गोटे थी मत तो बिजार लगे एमती तापर आ गोटे कथा कह से तेलुगु फिल्म कौन होता स्टोरी कहली जीवी बोली मुझे 2 दिन है भावी मुझे मत जोड़ा भी कॉमेडी फिल्म मान मत बेसी इच्छा मत क्या बोली कि कॉमेडी फिल्मटा सांप्रदायिनी सुप्पिनी सूर्य पश्चिनी बोली कि शिवाजी मत से शिवाजी देखी मुझे सब फॉलो करे ताको इतना शिवाजी फिल्म देखिए बोली गली हेल्ले मु बुक माई शोर देखी 99 रुपीज थी सका सका मुझे टाइम रे जापर कि ना बोली मुझे साइलेंट थी से बोली मुझे टिकट बुक करनी तापर जो 10टा पर्यंत भी 99 था जो 10टा 15 होगा 15 मिनट 150 टका टिकट कर देछि कौन करी बोली कि मुझे गली टिकट काटिदेली 150 टका गली देखली फिल्म देखली फिल्म मस्त होता सांग मैंने भल कॉमेडी थिला स्टार्टिंग रू एंडिंग पर्यंत कॉमेडी और ट्विस्ट ऊपर ट्विस्ट थिला मजा लगे फिल्मटा किए कौन मर्डर कला आंके मर्डर कले भावुए देखला बेलू मर्डर कर लोक आउ जन थी से मस्त मजा लगे फिल्म स्टोरी देखले आ पिला चाइल्ड आर्टिस्ट बोली कही कही ताको पूरा कॉमेडी मुंड खराब आ सब कॉमेडियन मैंने गोटे पारे मिशिंट से मत बेस भल लगे जा जिते भी कॉमेडी मूवी थी मुझे जमी फिल्म देखा जाए जाइली खाइबा माने इंटरवल भी किसी गले किणे ना खाए ना भितर कैमेरा भितर खाइबा मिनिमम 600-700 टका दरकार गोटे कप नब गोटे पॉपकॉर्न नब किसी गोटे खाइब बोली कहे मिनिमम 600 टका दरकार हाँ 100 टका 150 टका मूवी टिकट आ तुम 600 टका दे भितर खाई आसो कि मुझे इंटरवल किसी खाए ना केबे मो बेबी केबे मत कह विष्णु आज किसी आनी दियो बोली कहे मुझे कक आनी दियो मो अष्टमी की
ତା ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ କେବେ ମନା କରେ ନା, ମୁଁ ମାତ୍ର କିଛି କରେ ନା, ତାକୁ ମାତ୍ର ମନା କରେ ନା। ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ଥିଏଟର୍ରେ ଗଲେ ମାତ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ପପକର୍ଣ୍ଣ ନେବି, ଥଣ୍ଡା ନେବି, ଆରାମରେ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି, ମଜା ଲାଗିବ, ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆସିବ। ଏ 700 ଟଙ୍କା ନେବ, କିଛି ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଭିତରେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ନେଲି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ତାପରେ ସରିଗଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ଫିଲ୍ମ ସାରା ସରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା ପାୟା ପାୟା ବୋଲିକି, ସେ ଗୀତ ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମଜା ଲାଗିଲା। ବାଣ୍ଡଲା ଗଣେଶ ସେଇଠି ଅଛି, ପାୟା ପାୟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ଜାଗା ସେଠି ମିଶିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ। ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ସରିଗଲା। ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ବେବିକି ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ସିଏ 2ଟା ବେଳେ ଆସିଲା। 2ଟା ବେଳେ ଗଲୁ ସେ ହୋଟେଲକୁ। ହୋଟେଲରେ କହିଲା କ'ଣ ଖାଇବ, ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବି ନାହିଁ। କହିଲେ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି ନା ସେଇଟା ଖାଇବି। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଥାଳି ମାଗିଦେବି ବୋଲି କହିଲି, 150 ଟଙ୍କା। ସେଇଠି 2ଟା ପରଟା ଆଉ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ କୁସ୍କା ଥିବ, ବିରିୟାନୀ, ତାପରେ 2ଟା କବାବ ପିସ୍, ତାପରେ ରାଇତା କିଛି ଦେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ, ସେ କମ୍ବୋ ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଇଯାଏ। କେତେବେଳେ ଆମେ 2 ଜଣ ଗଲେ ସେମିତି ଇଏ କରିଦେବୁ, ସେମିତି ନେଇଯାଉ। ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାହା ସେଠି ବସିଲୁ, ଆରାମରେ ଖାଇଲୁ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ମୋ ବେବି କହିଲି ବେବି ତୁମେ ପଳେଇ ଯାଅ, ମୋର ବି ବିଜାର ଲାଗିଲା କହିକି ତାକୁ ସେପଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ସିଏ ପଳେଇଗଲା ଡ୍ୟୁଟି। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦିନରେ ଖରାବେଳେ ବନେଇ କି ଲାଭ, କେହି ନଥିବେ, କାହିଁକି ସାର୍ ବିଜାର କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋଲିକି ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଦିନରେ କେବେ ବି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ମୋର ଶୋଇବାର। ମୋ ଘରଠୁ ବି ସେମିତିକା। ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ କେବେ ଦିନରେ ଶୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନରେ ଶୋଇବି ବୋଲି କହିଲେ ଉଠିବାର ସିନ୍ ନଥିବ ମୋର। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଦିନରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଘରେ ବି ମୋତେ କହିବ ବାବୁରେ ଦିନରେ ସହରେ ତ ମୁଁ କହିବି ଶୋଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୋଇଲେ ମାତ୍ର ଉଠିବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଡରଉଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ବି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ସେମିତି ଶୋଇବି ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଉଠିବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଏବେ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ଏବେ ବି ଦେଖ ନିଦ ମୁହଁ ଫେସ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏବେ ଉଠିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗଲି, ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଅନ୍ କଲି। ଏବେ 7ଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବେ। ଆଉ କେତେଟା ବେଳଠୁ ଶୋଇଥିଲି, 3ଟା 4ଟା ବେଳଠୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଅଧା ଦେଖୁଥିଲି, ଏଇଠି ରୁମ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ଭାବୁଥାଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ବନେଇବାର କେମିତି ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଥରେ ଏବେ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ କହିକି ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ଉଠିକି ଆଉ ଏବେ ବସିଛି। ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଅଧା ଖାଇଦେଲି ସିନା ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ ମୋତେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆଉ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଖାଇବି, କାହିଁ ମାନେ ସିଏ ଅଷ୍ଟମୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ 9ଟା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯାଇ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଜିର ଛୁଟି ଏମିତିକା, ଛୁଟି ଥିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇଯାଏ। ଏମିତିଆ ଖରା ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରବଳ ଖରା। ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ମାନେ ଛାତ ଟିକେ କମ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ଆସୁନିକା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଖରାଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଦେଖିବା କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ କିଛି ନୂଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବା। ଏମିତି ପେମେଣ୍ଟ କିଛି ଆସିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏମିତି ଦେଖିବା। ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଏବେ ବି ଶୋଇକି ଉଠିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ବୋଲିକି। ଆଉ ପରେ ଆଉ ମୋ ବେବି ଆସିଲେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେମିତି ଗ୍ରୋ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରି 2000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଆଉ ପରେ ମୋ ବେବି ଆସିଲେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବ୍ଲଗ୍ ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ।